Hi everyone! I'm gonna talk again about GMC. I've heard a lot of things about cryptocurrency sa Philippines. Ngayon sila daghan daw kaayo scam. But before mo magsulod yun og mga crypto transactions, you need to do your own research. Diba? Do your own research kay dili sa yon ang mascam. Dili yun na sa yon. Been there than that. So, sa GMC, isa na siya ka decentralized finance where in fact walay bangko nga maghilabot sa imong kwarta. You have your own transactions with the use of an application nga pwede nimo ma-download. And if kung nakita nimo ang video nga gi-post before, you can gain more informations about GMC. And we will tackle about any terms nga sa ato ka confuse. Kaya bisag ako man you say bull run, murag lain man. So I've searched about bull run. It means that mo na siya nga time in the year 2020 na nag-start nga padayon og saka ang amount sa cryptocurrency. And with the use of the blockchain process, no? So, next na po ng blockchain. Bye.